जय जगन्नाथ बंधुगण मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा मोर अंक विज्ञान संबंधित चैनल अंक कथा कहेरु आपण मानकु अभिनंदन स्वागत जनाऊँगी। विगत अध्याय आम व्यक्तिर जन्म तारीख 1 ठारू 10 पर्यंत तांकर गुण विषय जानी आज 11 ठारू 20 पर्यंत व्यक्ति जन्म तारीख व्यक्ति गुण जानिबा। जो व्यक्ति जन्म तारीख 11 से माने बहुत अंक विज्ञानी 11 नंबर कारण 11 नंबर को मास्टर संख्या कही एमानक बहु उच्चभिलाषी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ एमाने बहुत मनुआ एवं एमानकर कामना बदलु थाए। एमाने बढ़िया उपदेश दियंती एवं प्रवर्ताई थांती। व्यवसाय करने अपेक्षा एमाने उपदेशकारी बहुत भल करिथांती। एमानकर अंतर्ज्ञान अधिक। एमानक पई जोगाजोग क्षेत्र सांबादिक टीवी बा संवादपत्र बहुत भल। एमानकर बहुत गुप्त शत्रु थांती। सेथिपई सतर्कता जरूरी। एमाने शिक्षकता नाच और संगीत वृत्ति बहुत भल करती। जो मानकर जन्म तारीख 12 एमाने प्रतिभा संपन्न जीनियस व्यक्तित्व एवं बहुत दिन बंचती। प्रत्येक क्षेत्र में एमाने भल करने को चेष्टित। एमाने बहुत ज्ञानी और जोगाजोग क्षेत्र में बढ़िया। एमानक भल पितामाता किंतु निज पिलांक उपरे कठोर शासन करती। एमाने शांतशिष्ट हेले भी निजर कार्य हासिल पई अन्य उपर आधिपत्य देखाती। एमाने कला और साहित्य प्रिय बेले बेले अधैर्य बढ़िया वक्ता। एमाने समस्त को स्नेह भल व्यवहार देखाइथारु एमानकर सांग बहुत भल लेखक बेले बेले बदरागी अनेक क्षेत्र में नाम और यश अर्जन करती। एमानकर भल वृत्ति है लेखक अभिनय विज्ञापन क्षेत्र स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र आईन इंजीनियरिंग स्थापत्य इत्यादि। जो मानकर जन्म तारीख 13 से माने समस्त जानती यह गोटे अशुभ संख्या किंतु यह हूँ भ्रमात्मक। एमाने कठिन परिश्रमी और श्रृंखलित बेले बेले खराब भावती। एमाने उच्चभिलाषी एकछत्रवादी और बदरागी। एमाने अन्याय सह्य करती नहीं। एमाने सावधानता सहकारे श्रृंखलित चरित्र होइथिवारु सफलता अर्जन करती किंतु बेले बेले हताश हो पड़ती। एमाने व्यवसाय हिसाब किताब संबंधी गृह निर्माण खनि संपर्कित एवं वाणिज्यिक पदार्थ वृत्ति रे सफल हुअन्ति। जो मानकर जन्म तारीख 14 एमाने परिवर्तन चाहती। दुस्साहसिक कार्य और भ्रमण को भल पाती। 14 रे संख्या 1 और 4 रो मिश्रण अर्थात 1 है भौतिक और 4 है आध्यात्मिक संख्यार सम्मिश्रण। यही सृजनात्मक सहित एमाने जटिल मध्य बाहर को शांत देखागले भी भितर भावावेश ताड़ना निजक मनुआ कर दिए। एमाने अन्य द्वारा प्रतारित हो पारती। कौन सी बाधा नथिले अन्य सहित भलरे मिसी काम करती। एमाने बिना विश्राम काम करुथिबारु विरक्ति बोध हुअन्ति किंतु एमाने जो कार्य हाथ दियंती सफलता अर्जन करती। यही दिन में जन्मित व्यक्ति जुआ और लटरी भाग्यवान हो पारती। शेयर मार्केट पर्यटन खनि संबंधी लेखक व्यवसाय चक्षु नाक कानर डाक्तर वृत्ति एमानकर भल हुए। जो मानकर जन्म तारीख 15 यह गोटे शक्तिशाली जन्म तारीख कारण यही जन्म तारीख रे सूर्य 1 एवं बुध 5 प्रभाव अनुभूत हुए। एपरी व्यक्ति पढ़ी जानिबा अपेक्षा व्यवहारिक प्रैक्टिकल ज्ञान को अधिक पसंद करती। एमाने विभिन्न भाषा और कला को भल पाती। एमाने बहुत बुद्धिया एवं एमानक स्मरण शक्ति बहुत अधिक। एमाने रहस्य विद्या और तंत्र विद्या रे आग्रही। एमाने बदान्य भद्र। एमाने बहुत सर्जनात्मक एवं कलाप्रिय। यही जन्म तारीख व्यक्ति पापी और साधु उभय प्रकार हो पारती। एमाने आर्थिक दृष्टि सचल। यही मानकर भल वृत्ति होची शिक्षकता प्रशासनिक अधिकारी डाक्तर विद्या और प्रचार संबंधी जोटा प्रकाशन संस्था इत्यादि। जो मानकर जन्म तारीख 16 यह गोटे कष्टकर जन्म तारीख। यही तारीख रे रवि 1 और शुक्र 6 प्रभाव मिसी केतुंकर गुणर मिसी केतुंक गुणर उद्भावना हुए। एथिरे व्यक्ति उभय दार्शनिक आध्यात्मिक आड़ को आकर्षित हेबे एवं मनरे देखा जानिଥିବା पृथ्वी को खोजिबे। एमाने सबु जिनिसरे कारण खोजुथिबारु सफलता हार कमी जाए। एमाने विश्लेषणात्मक मन अति प्रखर।
ଏମାନେ ଏକୁଟିଆ ରହି ଧ୍ୟାନ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ ବି ସମର୍ପଣ ଡେଡିକେସନ୍ ଭାବ ନଥିବାରୁ ସଫଳତା ହାର କମିଯାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେବା କି ନେବା ଜଣା ନଥାଏ। ଏମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବୃତ୍ତି ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ, ଆଇନ, ଶିକ୍ଷକତା, କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ମନସ୍ତତ୍ଵ, ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ 17 ଏମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିମୁକ୍ତି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଷ୍ଟିକ୍। ଏମାନଙ୍କଠାରେ ଉଭୟ ରବି ଓ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ, ଯାହାକି ବିପରୀତମୁଖୀ ସ୍ୱଭାବ। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରବଳ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ବିଚାର ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଓ ସର୍ଜନାତ୍ମକ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କାହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ନ କରିପାରିଲେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନେ ସେତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ସଫଳ ନୁହେଁ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବୃତ୍ତି ହେଲା ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା, ଭୂମି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟ ଯଥା ତେଲ ଓ ଖଣି ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଆସିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ 18 ଏମାନେ କାମ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଗ୍ରତାର ସହକାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଜନ୍ମରୁ ନେତା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣତା ଯୋଗୁଁ ବେଳେବେଳେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସୃଜନ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏମାନେ ରାଜନୀତି ଏବଂ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାମରେ ବଢ଼ିଆ କରିବେ। ଏମାନେ ବହୁତ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ମହତ୍ ଏବଂ ଜନହିତୈଷୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ନାଟକବାଜି କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ। ଏମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳତା ଆଣିଦିଏ। ଏମାନେ ଭଲ ସମାଲୋଚକ ଏବଂ ଲେଖକ। ଏମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ। ଏମାନେ ଉପର ସ୍ତରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏହି ଜନ୍ମ ତାରିଖରେ ରବି 1 ଓ ଶନି 8 ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଚରିତ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ଏମାନେ ନିଜର ବଡ଼ିମା ଯୋଗୁଁ ବେଳେବେଳେ ବହୁ ସମସ୍ୟାରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରାୟ ସଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାଜନୀତି, ଆଇନ, ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୃତ୍ତିରେ ସଫଳ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ 19 ଏମାନେ କୁଟିଳ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ କମ୍ପନ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କାରଣ ଏହା 1 ଠାରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର କମ୍ପନ ନେଇଥାଏ। ଏମାନେ ବହୁତ ଦକ୍ଷ ଓ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିପୁଣ। ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତିରେ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସଦାବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏମାନେ ଏକଜିଦିଆ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ମିଶିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅସୁଖୀ, ତେଣୁ ଏକଲା ରୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳତା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନ୍ମିତ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ 20 ଏହି ଜନ୍ମ ତାରିଖରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନେ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ଓ ସ୍ନେହାଳୁ। ଏମାନେ ବହୁତ ସହିଷ୍ଣୁ, କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଓ ଅନୁଧାବନକାରୀ ପର୍ସୁଏସିଭ୍। ଏମାନଙ୍କ ସୁଚତୁର ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ବଢ଼ିଆ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କାମ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ କଳା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ। ଏମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁ ଭାବପ୍ରବଣ। ଏମାନେ ବହୁତ ସ୍ନେହାଳୁ ଓ ଅନ୍ୟଠାରୁ ସେୟା ଆଶା କରନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନେହ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ବିଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁହାଇବ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୃତ୍ତି ହେଲା ଅଭିନୟ, ଲେଖାଲେଖି, ରାଜନୀତି ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣକାରୀ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ 21 ଠାରୁ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍